تو جہاں سے آج ہمیں درس شروع کرنا ہے یہ حدیث نمبر 7055 ہے، صحیح بخاری کتاب الفطر۔ اس جو یہ باب تھا، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم سترون بعدی امورا تنکرونہا، کہ عنقریب آپ میرے بعد ایسے امور دیکھو گے جن کا تم انکار کرو گے یا جن کو تم برا جانو گے۔ اس باب میں اب یہ 2-3 حدیثیں اور ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے وہ حدیثیں پڑھی تھی 2-3، اب یہ 2-3 حدیثیں اس میں ہیں۔ حدثنا اسماعیل حدثنا ابن وحب عن عمر عن بکیر عن بصر بن سعید عن جنادة بن ابی امیہ قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض قلنا اصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال دعانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فبایعناہ۔ تو پہلی حدیث میں جنادہ بن ابی امیہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث جو ہے اس میں کچھ بنیادی باتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث بیان کی ہے اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے جگہوں پر جو ہے روایت کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ حدیث بخاری کی حدیث نمبر 18 بھی ہے، اسی طریقے سے 3892، 3893، 3999، تو یہ کل ملا کے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اور یہ ملا کے 12، یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 12 بار ذکر کی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو نصیحت کی تھی، جو ان کو وصیت کی تھی، تو اس بارے میں امام بخاری نے یہ حدیث جو ہے بیعت کے بارے میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت کی تھی تو اس کے بارے میں یہ حدیث جو ہے تقریباً امام بخاری نے یہ حدیث 12 جگہوں پر جو ہے نقل کی ہے۔ تو اس کے بعد پہلا جو شخص جس کا یہاں پر داخل جو مطلب جس کا ذکر ہوتا ہے یہاں پر، وہ الگ الگ راوی ہیں۔ ان جنادہ ابن ابی امیہ، یعنی جنادہ ابن ابی امیہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں؟ قال دخلنا علی عبادہ ابن الصامت، یعنی ہم عبادہ ابن الصامت کے یہاں ان کے یہاں داخل ہوئے، یعنی ان کے یہاں گئے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَهُوَ مَرِيضٌ، اس حال میں، جو واو حال ہے، اس حال میں کہ جب وہ بیمار تھے، یعنی ہم جنادہ بن ابی امیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گئے، وَهُوَ مَرِيضٌ، وہ مریض تھے، قُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ، تو ہم نے اسے ایک دعا دی۔ اصلحک اللہ کے معنی جو ہے یحتمل ان اراد الدعاء له بالصلاح في جسمه ليعفى من مرضه او عام من ذلك وهي كلمة اعتادها عند افتتاح الطلب۔ فرماتے ہیں فتح الباری میں شیخ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس لفظ کے بارے میں، یعنی اللہ آپ کو خوش خرم رکھے، یا اللہ آپ کو جو ہے عافیت بخشے، یا اللہ آپ کی اصلاح فرمائے، تو یہ ساری معنی جو ہے اصلح جو ہے یعنی اللہ آپ کو صالح بنائے، اللہ آپ کو صحیح رکھے، سلامت رکھے۔ تو فرماتے ہیں یحتمل انہ اراد الدعاء، یعنی یہ دعا کے لیے استعمال، بالصلاح یعنی جو مطلب عافیت ہے وہ جسم میں، اور جسم میں بھی ہو، فی جسم ہی یعنی اس کے جسم میں ہو، کیونکہ وہ جو تھے بیمار تھے، لیعفا من مرضه اعم من ذلك، یا یہ اس سے زیادہ بھی، یعنی جس میں انسان کی جسمانی جو عافیت بھی ہو اور روحانی عافیت بھی ہو، اس سے زیادہ چیز کے لیے جو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور جو یہ دعا ہے، یہ دعا جو ہے افتتاح طلب، یعنی جب کسی بندے سے کچھ مطلب کرتے ہیں تو طلب کے وقت اس کو جو ہے دعا دیتے ہیں۔ تو اصلح اللہ،
अब यहाँ पर ये पहली बात बयान की गई कि सहाबा जब एक दूसरे के पास या कोई ताबी जब किसी सहाबी के पास जाते तो उनको सबसे पहले जो है दुआओं से जो है उसका खैर मकदम करते, इन्हें सलाम के बाद उसको दुआ देते थे जब किसी यहाँ के मरीज जाते थे। इसके बाद फरमाया हदीस बिहदीसिन, यानी इसके बाद जुनादा ने फरमाया हदीस बिहदीसिन, हमें कोई एक ऐसी हदीस बयान कीजिए यनफउकल्लाहु बिही, जिसके जरिए से आपको अल्लाह ताला जो है आपको फायदा पहुंचाए। तो यहाँ पर पहली बात यह है कि सहाबा इस चीज के कायल थे कि हमारे असलाफ इस चीज के कायल थे कि हदीस से जो है, हदीस बयान करने से अल्लाह ताला जो है हदीस बयान करने वाले को फायदा पहुंचाता है। तो यानी इससे बहुत सारे फायदे हैं कि दुनियावी फायदा यह है कि अल्लाह ताला आपको शिफाई कामिल और आजिला से नवाजे इस वक्त, और आपके जो उखरवी है सामान में उसको जमा करके रखे। तो इसीलिए फरमाया हदीस भी हदीसिन, हमें एक ऐसी हदीस बयान कीजिए यनफउकल्लाहु बिही, यानी जिसकी वजह से अल्लाह ताला आपको फायदा पहुंचाए। तो उनको भी फायदा पहुंचेगा मगर बयान करने वाले को ज्यादा फायदा है। तो इसके बारे में और एक हदीस है जिसको मैंने यहाँ पर जिक्र किया है, जिस हदीस को इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया और ये सही हदीस है। अनस इब्न मालिक के हजरत अनस बिन मालिक बयान फरमाते हैं अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया। तो कुल मिला के फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी आखिरी बात जो फरमाई इन्न दाल अलल खैरि कफ़ाइलिही, कि खैर की दावत देना वैसा ही है जैसे खैर करने वाला। यानी अगर मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैंने किसी दूसरे बंदे को ये कहा कि नमाज पढ़ने आ जाओ, अगर वो पढ़ने आता है तो उसको नमाज पढ़ने का सवाब है और मुझे उतना ही सवाब है उसकी नमाज का, क्योंकि मैंने उसको जो उसकी दलालत की थी, यानी नेकी की दलालत कर। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर आप हमें हदीस बता देंगे, हम उस पर अमल करेंगे तो आपको भी उसका फायदा होगा। ज्यादा फायदा आप ही को है, क्योंकि हमें तो सिर्फ अपने अमल का फायदा होगा, आपको हमारी अमल का भी फायदा होगा। यानी अगर हम हदीस सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं तो इसमें सिर्फ हमें फायदा ये मिलेगा कि हमने उस हदीस पर अमल की है। मगर जो बंदा हदीस सुनाता है उसके दो फायदे, अगर वो खुद अमल करता तो उसके फायदे भी, और जिसको वो सुनाता है और जिसने वो हदीस सुनी अगर वो उस पर अमल करता है तो उसको भी जो फायदा मिलता है। इसलिए जो मशहूर हदीस है इन दाल अलल खैरि कफ़ाइलिही, खैर की दलालत करने वाला, खैर को नशर करने वाला, खैर को फैलाने वाला जो है वो फाइल की तरह ही है। नहीं, जिस तरह फाइल के सवाब नामे अमल में सवाब लिखे जाते हैं इसी तरीके से। तो यहाँ पर एक बात बतानी मकसूद है कि आज जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, हम चाहे तो अपने सोशल मीडिया के ज़रिए से जो कोई गाना जो है उसको फॉरवर्ड कर सकते, जब तक लोग उसको सुनेंगे तब तक हमारे नामे अमाल में उसकी जो है सज़ा लिखी जाएगी। इसी तरह कोई फहश बात या इसी तरह कोई खामख़ा फ़ुज़ूल बात फैलाएंगे तो उसका हमें क़यामत तक उसका मिलता रहे। इसी तरीके से अगर कोई हदीस है, कोई कोई लेक्चर है, कोई कुरान की तिलावत है, कोई हदीस मुबारक है, या कोई इस्लामी दरस है, या कोई वाज़ो नसीहत का कोई बयान है, जिस तरीके से भी कोई ऐसा पोस्ट है जिससे दुनिया और आखिरत में फ़ायदा है, तो अल्लाह ताला उसको जो उस बंदे के लिए उसको बनाता है, मतलब क़यामत के दिन तक उसके लिए वो रहेगा कि इन्न दाल अलल खैरि कफ़ाइली। तो यही हदीस जो हदीस भी हदीस यनफ़उकल्लाहु बिही, यानी अगर आप कोई चीज़ सुनते हो तो बेहतर ये है कि उस चीज़ को आगे ही बढ़ा दिया जाए, उसको आगे नशर किया जाए, क्योंकि अल इल्मु ला यहलिक हत्ता यकून सिर्रन, इल्म हलाक नहीं होता सिवाय ये कि वो छुप जाए। यानी इल्म की हलाकत ये होती है कि इल्म को छुपाया जाए, और या इल्म का छुपना ही इल्म का जो है वो हलाकत होती है। तो अगर इल्म को जिंदा रखना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि इल्म को आगे बढ़ाया जाए। ये हदीस हम तक नहीं पहुँचती अगर इसको जो है उबादा इब्न सामित ने हम तक रज़ी अल्लाह तआला ने हम तक नहीं पहुँचा, इसीलिए उन्होंने फरमाया हदीस भी हदीसिन, हमें एक ऐसी हदीस बयान कीजिए यनफ़उकल्लाहु बिही, जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। तो ज़्यादा फ़ायदा उसी को है जो पहुँचाता हो, जिस तक पहुँचते उसको ही फ़ायदा अमल का, मगर उसको डबल फ़ायदा है, एक अपनी अमल का और दूसरे तक पहुँचाने का। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र या कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़्रिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर। या और एक चीज़ जो यहाँ पर जिस चीज़ का ज़िक्र हो रहा है वो ये है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तब तक जो है अल्लाह ताला किसी कौम पर अज़ाब नहीं लाता
جب تک وہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ختم نہیں ہوتا. تو اگر حدیث بیان آدمی کرے تو امر بالمعروف کرے گا یا نہی عن المنکر کرے گا, جو حدیث میں ہوگا تو اس اعتبار سے اس کو جو ہے دونوں قسموں کا ثواب جو ملے گا. تو اس حدیث سے میں نے اس ٹکڑے سے اس حدیث کے ٹکڑے سے حدیث بھی حدیث ینفع اللہ بھی, یہ کہ جو بھی آپ اچھی چیز دیکھو کتاب و سنت کے تابعہ ہو اس کو آگے پھیلانا چاہیے, چاہے واٹس ایپ پہ ہو, چاہے فیس بک پہ ہو, چاہے زبانی ہو, چاہے جمعہ کے خطبوں میں ہو, چاہے درسوں میں ہو, چاہے کلاسوں میں, جہاں پر بھی آپ کو موقع ملے اس کو جو ہے آگے پہنچانا چاہیے. اور جو بھی چیز آج تک سوشل میڈیا پہ کوئی غلط چیز ڈالی ہے اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہیے اور اللہ سے اسے توبہ کرنی چاہیے, کیونکہ یہ جب تک پھیلتا رہے گا, ایک گانا آپ نے شیئر کیا ہے لوگ اس کو قیامت تک سنتے جائیں گے تو آپ کے نام عمل میں فضول کے گناہ چڑھتے جا رہے ہیں. اور اس کے برعکس اچھی بات آپ نے شیئر کی ہے تو اس کو جو جب تک وہ چلتی رہے گی سوشل میڈیا پر تو آپ کو اس کا فائدہ ملے گا. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ جب بھی کوئی اچھی چیز آپ دیکھا کرو تو اس کو فارورڈ کیا کرو, اس کو دوسروں تک پہنچایا کرو. سمعتہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی ایسی حدیث جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. تو یہاں پر یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ہم حدیث کبھی صحابہ کے قول کو بھی بولتے ہیں جس طرح حدیث موقوف ہوتا ہے, تو ان نے یہاں پر اس کی وضاحت فرما دی سمعتہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. قال دعانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فبایا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا, فبایعناہ, اور پھر اس کے بعد ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے. تو میں نے کہا یہاں پر اس کا جو اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے, یہاں پر وہ بیعت کا جو ہے پورا سلسلہ بیان نہیں کیا گیا. اب اس کے بعد دوسری حدیث, یہی والی حدیث, فقال فیما اخذ علینا, یعنی جو بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے لی تھی ان میں یہ بھی ایک چیز تھی. یعنی یہاں پر اس کا ذکر کر رہے امام بخاری رحمۃ اللہ. میں نے کہا کہ یہ الگ الگ الفاظوں کے ساتھ صحیح بخاری میں تقریباً 12 جگہوں پر یہ حدیث آئی ہے اور الگ الگ جگہوں پر الگ الگ الفاظ کے ساتھ آئی ہے, مگر امام بخاری نے یہاں پر صرف وہ الفاظ بیان کیے ہیں جن کا تعلق جو ہے جو اطاعت کے ساتھ ہیں, جن کا حکمران کی اطاعت کے ساتھ یہاں پر تعلق. ورنہ تو بہت سارے ہیں کہ شرک نہیں کرنا, چوری نہیں کرنا, عورتوں سے الگ ہیں, بہت سارے ہیں جو میں نے حدیث نمبر گنوائے آپ کو, ان میں وہ ان کی تفصیل ہے جس کے اطراف ہے اس حدیث کی. تو پھر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جو بیعت لی تھی, پہلی بیعت لی تھی ان بایعنا علی السمع والطاعہ, ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ ہم جو ہے ہم امیر کی ہم مانیں گے, بیعنا علی السمع والطاعہ, انہیں سمع اور طاعت, انہیں سنیں گے اور اطاعت کریں گے. قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ایمان والوں کا یہی ہوتا ہے کہ جب وہ خیر کی بات سنتے ہیں پہلے سنتے ہیں سمعنا, پھر واطعنا, پھر اس کی اطاعت کرتے ہیں. وہی ہے علی السمع والطاعت, انہیں سمع اور طاعت. فی منشتنا ومکرہنا, یعنی جس چیز کو ہم مطلب پسند کرتے ہو اس میں بھی, اور جس چیز کو ہم ناپسند کرتے ہیں, یعنی جب ہمیں پسند ہو تب بھی سب سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں, اور جب ہمیں ناپسند ہو تب بھی سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں. وَأُسْرِنَا وَيُسْرِنَا, یعنی سختی میں بھی اور آسان میں. وَأَثَرَةً عَلَيْنَا, اور اس وقت بھی جب لوگوں کو ہم پر ترجیح دی جائے, جب ہمارے حقوق سلب کیے جائے, جب ہمیں وہ چیزیں نہ دی جائے جن چیزوں کا ہمیں حق ہے, اسی کو کہتے ہیں اثرتن. اس کا شرح میں نے پہلے بھی حدیث میں کی تھی جب ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی. اثرتن سے کیا مراد ہے؟ اثرتن سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق نہ دینا یا ایسے لوگوں کو آگے لے جانا جو اس کے اہل نہیں, آپ کو نظر انداز کر. وَأَن لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ, اور جو امر اہل ہو یعنی ملک اور عمارت میں ہم کسی سے جھگڑا نہیں کریں. یعنی جو یہ دنگل ہوتی ہے الیکشن والی دنگل, یا اسی طرح سے ایک دوسرے کی کرسیاں چھیننے والی دنگل, اس میں ہم ساتھ نہیں لیں گے. وَأَن لَا نُنَازِعَ, اور اس کے شرح میں فرماتے ہیں امام بخاری فتح الباری میں ابن حجر عسقلانی, وَأَن لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ أَيْ الْمُلْكُ وَالْإِمَارَةِ, یعنی ہم ملک اور عمارت کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں, اس پر تنازع نہیں کریں. یعنی یہ بھی ایک بیعت لی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم جو ہے بادشاہت کو نہیں چاہیں گے, بلکہ جن کے پاس ہیں انہی کے پاس رہنے دو, صرف ان سے یہ کہیں گے کہ آپ جو ہے اس
हुकूमत को, इस इमारत को किताब और सुन्नत के मुताबिक चलाए, इसकी तलकीन उनसे करेंगे, उनको भी वही कहेंगे, अमर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर उन तक भी करेंगे जिस तरीके से उनका हक है, तो वो हक अदा करेंगे, न कि उनके साथ इस अमर में यानी खिलाफत के मसले में या हुकूमत के मसले में या इसको जो हम कहते हैं रूलिंग के मसले में उनसे झगड़ेंगे। वही लिखा आई अल मुल्क वल इमारा, यानी मुल्क और इमारत के बारे में। ला तुनाज़िउ वलातुल उमूर फी विलायत, यानी हम जो है वलात उमूर यानी वली की जमा वलात आती है और अमर की जमा उमूर आते हैं। जिस तरह कुरान ने कहा अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, और उल अम्र की जमा आती है वलातुल उमूर, वली की जमा वलात और अम्र की जमा उमूर। यानी इनकी हुकूमतों में, इनकी विलायत में, यानी जहाँ जहाँ इनकी हुकूमत है उसमें हम इसको जो इनको एतराज़ नहीं करेंगे, इनसे नहीं जुड़े। वला तातरिजु अलैहिम, और न इन पे एतराज़ करेंगे, इल्ला अन तरौ मिनहुम मुनकरन, यहाँ तक कि अगर हम इनसे कोई चीज़ मुनकर देखें। मुहक्ककन तअलमूनहु मिन कवाइदिल इस्लाम, अगर हमने कोई ऐसी चीज़ देखी जो इस्लाम के खिलाफ हो, फ़इज़ा रअयतुहुम ज़ालिक फनकिरूहु अलैहिम, और जब हम ऐसी कोई चीज़ उनसे देखेंगे तो उस पर उनकी नकीर करेंगे, इन्हें उनको कहेंगे ऐसा नहीं करना। वकूलु बिल हक, और हक बात कहेंगे, हैसुमा कुंतुम, इन्हें उनको जो है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीजा जो है हम हमेशा देंगे। ये जो है शरह मुस्लिम की इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की मिनहाज उनमें उसमें लिखा है। फरमाते व अम्मल खुरूज अलैहिम व क़ितालुहुम फहराम बिइज्माइल मुस्लिमीन, इन्हें यहाँ अब दो तीन चीजें बातें बयान करके फरमाते हैं कि सबसे पहले हम जो है हुक्मरानों से उनकी हुकूमतें नहीं छीनेंगे, उनसे तनाज़ा नहीं करेंगे, उन पे एतराज़ नहीं करेंगे, और जब हम कोई चीज़ ऐसा मुनकिर देखेंगे जो इस्लाम के तालीमात के खिलाफ मुनकिर हो, जिसका जो है ये साबित है कि ये इस्लाम के कवायदों के खिलाफ है, तो उस वक़्त हम उसका इनकार करेंगे। और वो दूसरी हदीस सही मुस्लिम की हदीस है, हम उसका इनकार करेंगे और उसको जो है अलग से उनसे मिलके यानी इसका ख्याल रखा जाए कि वो जो है उससे और कोई बड़ा फितना ना हो जाए, बल्कि उनका इनकार करेंगे, उनसे कहेंगे कि ये चीज़ सही नहीं है, बल्कि आप जो है इस्लाम को ही आगे ले आओ, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर उन तक भी पहुंचाएंगे। वकूल बिल हक, और हक ही कहेंगे, हाई सुमा को जहाँ पर भी होंगे, जिस हाल में भी होंगे हक ही बोलेंगे। व अम्मल खुरूज अलैहिम व क़ितालुहुम फहराम बिइज्माइल मुस्लिमीन, और जहाँ तक उनके खिलाफ खुरूज करना है, उनकी इताअत से बाहर निकलना है और उनके खिलाफ किताल करना है, और ये हराम है बिइज्माइल मुस्लिमीन। तो इसका मतलब इमाम नववी ये कहते हुए भी कि आपको उन तक इस्लाम की बातें पहुंचानी है, उनके मुनकर का इनकार करना है, तो उसके बगैर कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि ला ताअत खालिक फी मास ला ताअत मखलूक फी मासियतिल खालिक, खालिक की जो है नाफरमानी यानी मखलूक की फरमाबरदारी कभी खालिक की नाफरमानी नहीं की जा सकती है। नहीं, सबसे पहले अल्लाह की जो है खालिक की फरमाबरदारी का ख्याल रखना पड़ेगा, वो पहला। इसीलिए फरमाया यहाँ भी हक बोलो, मगर जो खुरूज है और किताल उनके साथ है, ये इजमाइल मुस्लिमीन के साथ, यानी यहाँ पर वो इजमा नकल करते हैं कि सारे मुसलमानों का उलमा का इस पर इजमा है, यानी यहाँ से इजमा लिया जाए तो वो एक्सपर्ट्स का होता है, यानी उलमा का होता है कि वो इस पर वो कंसेंसस है, वो इस पर इत्तेफाक करते हैं कि हराम है। वह इनकानु फसकतन ज़ालिमीन, ये उस वक़्त नहीं जब वो आदिल लोग हो, जब वो अच्छे लोग, उस वक़्त वह इनकानु फसकतन ज़ालिमीन, उसका तो इजमा है ही है कि जब अच्छे आदिल हो तो उनके खिलाफ लड़ ही नहीं सकते, तो उसमें कोई बात है ही नहीं। वो ये फरमा रहे वह इनकानु फसकतन ज़ालिमीन, जब वो फासिक लोग हो और जालिम लोग हो तो उनके खिलाफ भी जो है खुरूज नहीं करना। तो इस हदीस से भी यही पता चलता है कि हम बैयत करेंगे, और बैयत जो है बैयत असल में हुक्मरान के साथ ही होती है, या पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने साथ करते थे एज अ जो एक उम्मती होता था, या बैयत जो दूसरी उसके बाद खुलफा की ली गई, हुक्मरानों की दी गई है। इन्हें उनकी तात में, उनकी समा में, चाहे बंदे को पसंद आए चाहे ना पसंद हो, चाहे उसके ऊपर सख्ती हो चाहे आसानी हो, चाहे उसके हुकूक दिए जाए चाहे उसके हुकूक न दिए जाए, बल्कि वो हर एक मामले में जो है उनकी फरमाबरदारी करे। इसके बाद फरमाए इल्ला, सिवाय उस वक्त, यहाँ पर है इल्ला अन तरौ कुफ्रन बवाह इंदकुम मिनल्लाहि फीही बुरहान, सिवाय उस वक्त आप उनकी इताअत नहीं करेंगे। यानी हदीस में एक एक्सेप्शन बात कही गई है, यानी हमें हर हाल में
नबी करीम ने फरमाया कि हमें हर हाल में अपने उमरा की, अपने हुक्मरानों की, अपने वलाते उमूर की, यानी सीधी सी बात है, यहाँ से जो मतलब विदाउट एनी कंफ्यूजन मुराद है वो मुसलमान है, मुसलमान, चाहे वो फासिक हो चाहे वो जालिम हो, मगर शर्त यह है कि वो मुसलमान, तो उसके साथ बैयत है, क्योंकि वो नमाज के बारे में भी है और बाकी ज़कात के बारे में भी, सारा चीज़ें मुसलमान हुक्मरानों के बारे में सारी चीज़ें आ रही हैं। तो फरमाते हैं वह इन्हें किसी भी हालत में आप जो उनकी इताअत करनी ही करनी है, उनका सुनना ही है, चाहे पसंद आ जाए चाहे नापसंद हो, चाहे सख्ती हो चाहे आराम हो, चाहे आपके हुकूक दिए जाए चाहे आपके हुकूक सलब किए जाए, उनके से उनसे जो है तनाज़ा नहीं करेंगे हुकूमत के बारे में। इल्ला अन तारौ कुफ्रन बवाह, सिवाय उस वक्त जब आप कुफ्र बवा देखो। कुफ्र बवा की शरह आगे कहूँगा। इंदकुम मिनल्लाहि फीही बुरहान, यानी उस जब आपको अल्लाह की तरफ से बुरहान भी हो। अब कुफ्र बवाह के बारे में उलमा ने क्या क्या जो है क्या क्या बातें बयान फरमाई। तो कुफ्र बवाह के बारे में फरमाते हैं इंदकुम मिनल्लाहि फीही बुरहान, यानी कुफ्र बवाह के बारे में बहुत सारी बातें जो उलमा ने की है और अलग अलग अल्फाज इसके बारे में आए। कुछ जगह पर जो है कुफरन सुराहन आया, यानी सरी कुफर, और इसी तरीके से कुछ जगह में आया है इल्ला अन यकूना मासियत लिल्लाहि बवाहन, यानी जब अल्लाह की नाफरमानी वाज़िह तौर पर हो जाएगी। और कहीं पर लिखा है ज़ाहिरन बादियन, यानी जिस तरह ज़ाहिर है। या इसी तरीके से कुछ उलमा ने इसके बारे में अलग अलग जो बातें की है, मगर जो सबसे अच्छी बात है जिसको इमाम जो है बहुत सारी, जिस तरह यहाँ पर है बहुत सारे उलमा ने इसको जो है बयान फरमाया है कि कुफ्र बवाह किसको कहते हैं या ये कौन सा कुफ्र है, यानी जिसका बारे में फरमाते हैं यानी ऐसा नास आयतुन खैर खबरुन सही ला यहतमिल तावील, यहाँ पर जो है इंदकुम मिनल्लाहि फीही बुरहान, यानी जब वो कुफ्र करे। यहाँ पर देखेंगे आप कि फतुल बारी में इन्होंने क्या लिखा है, या इसी तरीके से फतुल बारी और उम्दतुल कारी, फतुल बारी इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह की है और उम्दतुल कारी बदरुद्दीन ऐनी अल हनफी रहमतुल्लाह की है। अल्लज़ी अलैहि उलमा फी अमर अल-जूद अन्नहु इन कदर अला खलिही बिगैर फितना फला ज़ुल्म वजब व इला फल वाजिब सब्र। कहते हैं कि इसमें एक जो बात कही गई है कि जब आपके हुक्मरान जालिम हो और फिर वो इस तरह करे तो उसमें क्या करना चाहिए। वो फरमाते हैं अल्लज़ी अलैहि उलमाई फी उमराइल जव, इन्हें जालिम हुक्मरानों के बारे में जिस पर उलमा है वो ये है अन्नहु इन कदर अला खलिही बिगैर फितना, अगर वो फितना बर्पा किए बगैर उनको हटा सकते हैं, वला ज़ल्म यानी जुल्म के बगैर, वजब तब वो वाजिब है, वही ला फल वाजिब सब्र, और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते फितना और बढ़ जाएगा तो उन पर सब्र ही वाजिब है। तो कुल मिला के इनका भी कहना है कि यहाँ पर सब्र वाजिब है, इल्ला एक शर्त वो दिया इज़ा इर्तगल कुफ्र व हमल रिवायत मासिया, जब वो कुफ्र करे और जो मासियत को आगे बढ़ाए और फिर उस वक्त जो है उनका विलायत को जो है वो मुनकिर हो जाती। फरमाते इसका महल उसी वक्त है बेगैर अनफ व महल ज़ालिका इज़ा काना कादिरा, इन्हें ये सिर्फ उस वक्त है जब लोगों को इसकी इस्तिताअत है। तो इसको मैं इस तरह से जो है ये शरह पढ़ने के बाद इसका मैं कुल मिला के बोलता हूँ क्या है। इंदकुम मिनल्लाहि फीही बुरहान, यानी कुफ्र बवा है जो वाजिया कुफ्र हो, और उसके बारे में फरमाते इंदकुम मिनल्लाहि फीही बुरहान, यानी वो ऐसा अमल करे जो अल्लाह के यहाँ जो है आपको पता चले, अल्लाह की तरफ से आपको कोई बुरहान मिले, दलील मिले कि ये कुफ्र ही है, न कि आप तावील करो उसकी क्या इसने ऐसा किया तो इसका मतलब कुफ्र है। आई इसके बारे में फरमाते हैं कि कुफ्र क्या है, फरमाते हैं आई नस्सुल आया, या तो ये कुरान की आयत होगी और नस्सुल आया, इन्हें ये आयत होगी इन्हें कुरान की नस होगी, और खबर सही या खबर सही होगी, ला यहतमिल तावील जो तावील पर मुहतमिल ना हो, यानी जिसकी तावील की गुंजाइश ना हो। मिसाल के तौर पर कभी बंदा कोई कुफर का काम करता है मगर उस पर इकरा होता है, यानी उसकी मजबूरी होती है, उसको जो है जबरदस्ती उससे कुफर कराया जाता है, तो वो जो है वो कुफर कुफर नहीं रहता, क्योंकि वहाँ जो है वो इसी तरीके से कोई बात होती है उसकी तावील की गुंजाइश होती है, और जब तावील हो जाएगी उसकी तो उसमें हम कहेंगे इसमें बुरहान नहीं है।
تو दो चीजें होगी जब हमारे पास बुरहान होगी, या हमारे पास नस होगा, या तो अल्लाह की किताब से होगी या मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस से होगी, और ऐसी आयत और ऐसी हदीस होगी जो जिसकी तावील की जो गुंजाइश नहीं होगी, उसी को कहते हैं इंदकुम मिनल लाही फीही बुरहान। अब इसको इमाम नववी रहमतुल्लाहि अलैह जो है कंक्लूड करते हैं इस हदीस को, क्योंकि ये हदीस सही मुस्लिम की हदीस भी है। फरमाते हैं काला जमाहिर अहले सुन्नह मिनल फुक़हा वल मुहद्दिसीन वल मुतकल्लिमीन, इन्हें जमाहिर मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर जो अहले सुन्नत के हैं, चाहे वो फुक़हा हो, चाहे वो मुहद्दिसीन हो, चाहे वो मुतकल्लिमीन हो, वो ये कहते हैं कि फिस्क और जुल्म की वजह से और हुकूक का हड़प करने से जो है कि किसी को जायज़ नहीं है कि वो हुक्मरान पर खुरूज करे, बल्कि ये वाजिब है कि उसको नसीहत की जाए और उसको जो है उसे डराया जाए, क्योंकि इस पर जो है बहुत सारे हदीस जो है वाज़िह हुए हैं। जिस तरह काजी इयाज ने जो है इस पर अबू बकर जो है वो बकर में मुजाहिद ने फरमाया कि इस पर इज्मा हुआ है, और इस पर कुछ लोगों ने रद्द भी किया कि इस पर इज्मा नहीं है। मगर जब हम देखते हैं कि हसन हजरत इब्न जुबैर और अहल मदीना ने जो बनु उमैया के साथ किया था, और जिस तरह बाकी जो उज़मा थे ने बड़े बड़े लोग थे ताबीन में, तो ये पहली बार हुआ था। मगर उसके बाद सभी लोगों ने ये कहा कि उम्मत इसी पर मुत्तफिक हुई है कि जब भी कभी किसी हुक्मरान के खिलाफ उसकी गलतियों को नकीर करने के लिए लोग निकलते हैं, तो उससे जुल्म ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि लोगों के पास ताकत नहीं होती कि वो हुक्मरान को वहाँ से माजूल कर सके, उसको हटाए सके। वही फरमाते वह हुज्जतुल जमूर, यानी वो जो कहते हैं कि अबू बकर बिन मुजाहिद ने जो कहा इस पर इज्मा किया है, वो बात गलत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उस पर रद्द किया है। मगर उसके बाद फरमाते हैं कि इसके बाद जब हम देखते हैं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है अला नुनाज़िल अम्र अहलिही फी अइमतिल अदल, यानी उनमें कोई नहीं, व हुज्जतुल जमूर अन्न क़ियामुहुम अलल हज्जाज लैसा मुजर्रदन फिस्क बल लम्मा गयरा मिन अश-शर्रि व ज़ाहिर मिन अल-कुफ़्र। कहते हैं कि उन्होंने उस वक्त जुल्म की वजह से उसके खिलाफ नहीं किया था, हज्जाज बिन यूसुफ के खिलाफ जो है, बल्कि उन्होंने इसलिए किया था कि उसने ज़ाहिर कुफ्र किया था। और आखिर पे काजी इयाज का कौल नकल करके फरमाते वकील इन हाज़िल खिलाफ कान अव्वलन, अगर कोई इसमें कोई इख्तिलाफ करता हो कि नहीं उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, वो पहले दौर में था, इन्हें पहले लोग कहा करते थे अव्वलन सुम्मा हसल इज्मा अला मनिल खुरूज अलैहिम, फिर इसके बाद तो इस पर इज्मा ही हो गया मौका भी, क्योंकि आप देखोगे इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे जब इब्न जुबैर को भी जो है उनके साथ क्या किया गया, या हजरत हुसैन का तो वाक़ा तो मशहूर ही है कि उनके साथ क्या हुआ, वो सारी चीज़ें। तो कहते हैं इसके बाद जितने भी उलमा आए उन्होंने यही कहा कि अगर जुल्म भी हो जाए तो उनके साथ जो है उन पर खुरूज नहीं करना। अब एक ही चीज़ की इजाज़त दी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि खुरूज कर सकते, उनके खिलाफ किताल कर सकते, वो तब जब वो कुफ्र बवाह देखे। उसकी एक वो सबसे बड़ी शर्त, दो तीन शर्तें वो याद रखो। सबसे पहले हुक्मरानों के खिलाफ जो है इनके खिलाफ कभी खुरूज नहीं कर सकते, अगर वो फासिक भी हो, अगर वो जालिम भी हो, अगर वो हमारे हुकूक को सलब भी करते हो, तो हम इनके खिलाफ खुरूज नहीं कर सकते। ये पहली बात। अब दूसरी बात, सिवाय एक जगह जब वो कुफ्र बवाह करे, जिसको कुरान नबी करीम ने फरमाया सिर्फ जब कुफ्र बवाह करे। कुफ्र बवाह के बाद हमें दो या तीन चीजें देखनी है। पहली चीज ये कि जिस आदमी को हम हटाना चाहते हैं, जिस आदमी को हम माजूल करना चाहते हैं, क्या हमारे पास इतनी ताकत है कि हम उसको फितने के बगैर हटा सकते। अगर हम उसको फितने के बगैर नहीं हटा सकते या कत्लो गैरत के बगैर नहीं हटा सकते, तो हम पर जो है सब्र वाजिब है। ये एक शर्त है, पहली शर्त ताकत है। दूसरी शर्त यह है कि अगर हम इसको हटाएंगे और इसको हटाने के भी तो दूसरा आएगा, क्या वो इससे अच्छा है? कभी कभार ऐसा अक्सर हुआ है कि एक हुक्मरान को हटाने के बाद दूसरे हुक्मरान को लाया गया और वो हुक्मरान उससे जालिम था, क्योंकि वो लोगों को, वो आदमी जो नया होता है, जो रिवोल्ट करता है, वो उनको उकसाता है ताकि अपनी कुर्सी हासिल करे। जब उसको कुर्सी हासिल होती है तो वो उससे ज्यादा जुल्म करता है। ये बहुत सारे जगहों पर देखा गया। आप देखो बनो उमैया को हटाया गया, तो फिर देखो कौन कौन सी चीजें जो अब्बासिड्स लेकर आ गए, उनसे बहुत बुरी चीज, यहाँ तक कि एतजाल का मजहब जो मामून ने ही फिर खड़ा कर दिया। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर एक हुकूमत को गिराया जाए और फिर दूसरी मुसलमान हुकूमत को लाया जाए वो उससे अच्छी होगी, तो इसका एहतिमाल होना चाहिए कि वो उनसे अच्छी हो। ये दूसरी चीज है। ये बहुत बड़ी दो शर्तें हैं। और तीसरी शर्त है,
جب بھی یہ کام کیا جائے اس میں جو ہے فتنہ اور فساد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس لیے نہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے کہ ہم آپس میں لڑیں فتنے کریں، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کو کافر نہیں ہو جانا کہ تم ایک دوسروں کی گردنیں مارو۔ تو یہ تین چیزیں جو ہے کفر بواہ کے بعد اگر ایسا ممکن ہے، یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو جو ہے وہ خروج کر سکتے ہیں، ان تین چیزوں کو جب بندہ کا کفر بواہ جو ثابت ہو جائے۔ ورنہ عام ظلم یا عام فسق، اس طرح ہم کہتے ہیں انہوں نے وہ غلط کام کیا، انہوں نے یہ غلط کام کیا، انہوں نے یہ غلط کام کیا، اس سے کسی حکمران کے خلاف جو ہے خروج واجب نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے خلاف جو ہے جو وہی ہے الاجماع علی من الخروج علیہم، بلکہ امت پر جو ہے اس کا اجماع ہوا ہے کہ ایسے لوگوں پر جو ظالم اور فاسق ہوں صرف ان پر جو ہے اجماع ہوا ہے کہ ان پر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی حال ہی ایک مثال ہے، بہترین مثال ہے جس کو عبداللہ رحیلی صاحب بہترین انداز میں فرماتے تھے، کہتے تھے کہ جب بشر اسد نے جو ہے شام میں مسلمانوں پر ظلم کیا اور ان کو بہت زیادہ، تو یہاں تک کہ اس نے کفریہ کلمہ بھی کہے جب وہ قرآن کے بارے میں کہا، تو اس کے بعد کچھ علماء جو گئے وہ سعودی عرب کے ان کے پاس علماء کے پاس گئے، ان سے کانٹیکٹ کیا، ان سے کہا کہ کیا ہم اس کے خلاف ہتھیار اٹھائیں، تو انہوں نے کہا نہیں۔ اور عبداللہ رحیلی کا یہ بیان آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ اس نے کفر کیا ہے مگر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ آپ اس کو ہٹا سکو، کیونکہ شرط ہے نا طاقت ہونی چاہیے تب آپ کے کفر ہونے کے باوجود اس کو ہٹا سکتے ہیں، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو وہ اس کے خلاف لڑنے لگے۔ جب وہ ان کے خلاف لڑنے لگے تو اس نے بھی اپنی طاقت کا استعمال کیا اور اپنی کرسی بچانے کے لیے اس نے دو ملکوں کو اور دعوت دی، روس اور فرانس کو۔ اور جب روس اور فرانس سیریا میں داخل ہوا تو آپ دیکھ سکتے ہی ہیں کہ روس نے اور فرانس نے اس شہر میں کیا کیا جہاں پر کبھی عمیرس نے حکومت کی تھی، جو کبھی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے حوالے سے دعائیں مانگی تھی۔ تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو کل تک صرف ظلم برداشت کرتے تھے اب وہ ظلم بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، اور نہ ان کے اب گھر ہیں، نہ ان کی دکانیں ہیں، نہ ان کے کاروبار ہیں، نہ ان کی مسجدیں ہیں، نہ ان کے تعلیمی ادارے ہیں، کچھ بھی نہیں، وہ اب ٹینٹوں میں دوسرے ملکوں کے بارڈرز پر رہتے ہیں۔ تو اسی لیے جو علماء کہتے ہیں اس میں دانائی ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جب ہم احادیثیں پڑھیں گے، جب صحابہ میں یہ چیز اختلاف ہوئی جس کے بارے میں ابن زبیر نے خود ہی فرمایا تھا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ یہ آیت لا تکون فتنہ جو ہے لا یصیبن منکم خاصہ، کہ تم میں سے کسی خاص گروپ کو نہیں پکڑے گی، تو وہ چیزیں خیال رکھنی پڑتی، یعنی جب کفر بوا بھی ہو تو دو تین چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا، کیا اس کو ہٹانے کی طاقت ہم میں ہے، جس کو ہم اس کے ہٹانے کے بعد انسٹال کریں گے اس کو رکھیں گے، کیا وہ اس سے اچھا ثابت ہوگا، یہ تو کم سے کم ہونا چاہیے نا۔ اور تیسری چیز، جب ہم اس کو ہٹانے کی کوشش کریں گے، اگر کوئی پیسفل طریقہ ہٹانے کا ہو تو بہت آسان سا طریقہ ہوتا ہے، یا کبھی بندہ جو ہے اپنے اخلاص کے بلبوتے پر خود ہی سائڈ میں ہو جاتا ہے، جس طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاص کے بنیاد پر خود ہی سائڈ میں ہوئی تھی، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جو کہا تھا کہ میں اپنا نام واپس لیتا ہوں، تو اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خلیفہ بنے تھے۔ تو یہ اس کا آخری بات ہے، اب یہ آخری حدیث، اس کے ساتھ درس ختم کرتے ہیں۔ حدثنا محمد بن عرعرہ حدثنا شعبہ عن قتادہ عن انس بن مالک عن اسید بن خزائر ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استمعلت فلانا فلم تستمعني قال انكم سترون بعدي اثرة فاصبروا حتى تلقوني، کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس کو جو ہے اس کو عامل بنایا ہے، یعنی کوئی عہدہ دیا، عامل کہتے ہیں اصل میں جو ٹیکس کلیکٹ کرتا تھا، تو ان کو جو ہے عہدہ دیا ہے، آپ نے مجھے عہدہ نہیں دیا یا آپ نے مجھے یہ چیزیں نہیں دی۔ یہ الگ الگ حدیثوں سے آئی، انصار کے بارے میں ہے کہ انصار کے بارے میں یہ حدیث آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا ان لوگوں کو جو حال حال میں ایمان لائے تھے، ان کو نہیں دیا تھا، کہا تھا ان کا ایمان جو ہے پختہ ہے، کیونکہ قرآن میں ایک آیت جو ہے جہاں پر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جن 8 بندوں کو جو ہے ہمیں زکوٰۃ دینی، ان میں ایک ہے مؤلفۃ القلوب، یعنی جن کو دل جوئی کے لیے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو جو نئے نئے تھے ان کو دل جوئی کے لیے، اور کچھ کو نہیں دی، جن کا ایمان کے بارے میں یہ تھا کہ یہ پہلے سے ایمان لائے اور کچھ نئے نئے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ ادھر ادھر نہ جائے، تو ان کی دل جوئی کے لیے اللہ نے دیا تھا۔ فرمایا آپ نے نہیں دی، فرمایا انکم سترون بعدی اثرۃ، آپ ان قریب ہمارے بعد دیکھو گے کہ آپ کے حقوق
आपको नजरअंदाज किया जाता, दूसरों को दिया जाता। फस्बिरु हत्ता तल्क़ौनी, तो हमें जो है सब्र करो जब तक हमसे मिलो। तो इस हदीस को एंड करने का जो मसला इस हदीस के साथ इस बाब का, वो ये है कि असल में रिवोल्ट्स कब होते हैं? रिवोल्ट्स तब होते हैं जब लोगों के हुकूक सलब किए जाते हैं। जब भी लोगों के हुकूक सलब करते हैं हुक्मरान, तो लोग उनके खिलाफ रिवोल्ट्स करते हैं। तो इसलिए फरमाया, अगर वो आपके हुकूक अदा नहीं करते, जो पहली हदीस है जो मैंने आपको इससे पहले भी इशारा में सुनाई थी, अगर वो आपके हुकूक छीन भी ले तो आप अपने हुकूक अदा करो। वो आप नहीं है तो उनको देना था आपको नहीं दिया तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हम जो लोग हैं हम सिर्फ दुनिया पर ही भरोसा नहीं करते कि हाँ सारा चीज मिलने वाली है, बल्कि हमारा अकीदा ये है कि हर एक चीज का फैसला होगा, हर एक चीज का फैसला होगा। राई के दाने के बराबर अगर किसी बंदे ने किसी के साथ जुल्म किया होगा, उसको वापस उसका अजर दिया जाएगा। और अगर किसी ने किसी का माल राई के दाने के बराबर भी खाया होगा, उसको वापस दिया जाएगा। क्योंकि जिसका अकीदा आखिरत की जिंदगी पे हो, वो सब्र इसीलिए करता है। वो ज़कात क्यों देता है, वो नमाज क्यों पढ़ता है? क्योंकि उसको पता है मुझे अल्लाह से मिलना है। इसीलिए नबी ने फरमाया, तुम आखिरत के दिन पर यकीन रखते हो। ठीक है कि दूसरे लोग कहेंगे फिर हमें क्या मिलना, हमें यहाँ लूटा गया तो हम क्या करेंगे, हमें तो कोई टेंशन नहीं। अगर हमें यहाँ कोई लूटे, तो अगर हम अल्लाह पर ईमान रखते, अल्लाह के रसूलों पर ईमान रखते, आखिरत के दिन पर ईमान रखते, तो हमें ये अकीदा होना चाहिए कि एक दिन वो जरूर आएगा जब हमें वो सारे हुकूक वापस दिलवा दिए जाए, कि और उस वक्त दिलवा दिए जाएंगे जब इंसान के यहाँ बहुत ज्यादा किल्लत होगी उन चीजों की, जब उसके नाम अमाल में अमल डाल दी जाएगी। और कुल मिला के यही बात है कि खुरूज जो है ये एक फितना है। इसीलिए इमाम बुखारी ने इसको जो है फितना में जिक्र किया। सिर्फ उस वक्त कर सकते हैं जब कुफ्र बवाह करे, और उसकी भी शर्तें हैं जो मैंने आपके सामने रखी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर यहाँ तक कोई सवाल है